Ako je zemljište previše kiselo, što je čest slučaj, ono blokira usvajanje nekih hranjivih materija za biljke, kao što su gvožđe, magnezijum, fosfor. Onda biljke u bašti slabo rastu. Da bi se to sprečilo, toplo se preporučuje dodavanje kreča. Svi znamo da se kreč koristi u voćarstvu za premazivanje stabala voća, zatim u pripremi preparata za zaštitu kao što je bordovska čorba. A da li ste znali da se kreč dodaje u zemlju? Poljoprivredni kreč u prahu se najčešće koristi u baštovanstvu da poboljša strukturu zemljišta i podigne pH vrednost. Tako se postiže da biljke u bašti mnogo bolje usvajaju hranjive materije, a to utiče i na veći prinos. Kreč je đubrivo jer obezbeđuje kalcijum. Također kreč pomaže za suzbijanje gljivica, koje su tipične za kisela tla. Dodavanje kreča u zemlju se najčešće radi u jesen prilikom obrade zemljišta i to za sve biljne vrste koje ne podnose kiselu reakciju u zoni korenovog sistema. Taj postupak se naziva kalcifikacija zemljišta. Mada ja dodajem i tokom vegetacije oko paradajza. Posipam kreč u malim količinama dalje od biljaka, a ne direktno na biljke. Tako ću smanjiti rizik od gljivičnih bolesti na koje je paradajz osjetljiv. Obezbeđujem kalcijum u zemljištu koji je preko potreban paradajzu. Jedna od najčešćih bolesti na plodovima paradajza je vršna trulež paradajza. Da podsjetimo da je truljenje plodova paradajza povezano sa nedostatkom kalcijuma u zemljištu. Alternativno koristim samlevenu ljusku jaja koja ima sličan sastav kao kreč, odnosno sadrži mnogo kalcijuma i smanjuje kiselost zemljišta. Da li koristite kreč za baštu i travnjak? Iz koje zemlje nas gledaš? Ovaj kreč je namijenjen i za travnjake. Da bi travnjak lepo izgledao nije dovoljno samo redovno košenje i zalivanje. Posipam po travnjaku 10 kg kreča na 300 metara kvadratnih. To je dovoljno da se popravi pH sa blago kiselim tlom. Trava će da bude zelena i da raste gusto, a sam travnjak će mnogo lepše da izgleda. Dakle, kiselost zemljišta ometa uspešan razvoj biljaka. Kako ćete znati da li je vaše zemljište kiselo i da li je potrebno dodavati kreč? Koje količine kreča treba dodavati? Pravilan pristup je da se izmeri pH vrednost zemljišta pre nego što se odlučite za dodavanje kreča. Postoje pH metri koji mere pH vrednost zemljišta. Najpouzdanije je uzimanje uzoraka sa više mesta na zemlji sa dubine od 30 cm. Ti uzorci se nose u specijalizovanu laboratoriju koja radi testiranje i daje rezultat i moguće rešenje. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.